Уважаемые друзья, уважаемые студенты, магистранты, докторанты, наши слушатели, мы очень рады приветствовать вас на мероприятии, которое сегодня организовывается совместно с Международным казахско-турецким университетом, Международной исламской академией Узбекистана, кафедрой религиоведения и культурологии Казахского национального университета. И мы очень благодарны нашим коллегам из Узбекистана, которые любезно согласились сегодня провести цикл публичных лекций по направлению исламоведения. Все эти лекции, они посвящаются в первую очередь 30-летию независимости Казахстана, и одним из основных приоритетов нашего государства в области религиозной политики является как раз таки формирование толерантности и веротерпимого сообщества. И очень хочется поприветствовать первого нашего спикера. Это Хайдаров Мирадил. Мирадил, здравствуйте. Его тема посвящена такой актуальной на сегодняшний день теме забота о семье с точки зрения исламского права. И я думаю, для многих наших слушателей, наших же докторантов, магистрантов будет очень полезна данная информация. Мирадил Мирвахидович, спасибо большое. Слово предоставляется вам. Спасибо большое. С разрешения я буду читать свою лекцию на арабском языке. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу аля сайдина Мухаммад. وعلى آله وأصحابه الطيبين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع، وإذا كانت هذه اللبنة تتمتع بصحة جيدة فسيكون بناء المجتمع أكثر قوة، وإلا سيواجه خطر الانهيار. وبظهور النزعات المادية في الحياة الإنسان بدأ العبث بنظام الأسرة، ولهذا نجد أن الفقهاء المجتهدين قد تناولوا قضايا الأسرة وأحوالها في آثارهم. وكذلك وضعت القوانين الوضعية لتنظيم الأسرة، وهي تعزيز الأسرة وبناء علاقات عائلية قائمة على الحب والثقة والاحترام والتعاون والمتبادل، وعلى مسؤولية كل فرد إزاء الأسرة ككل، وعدم جواز التدخل التعسفي من أي شخص في الأمور العائلية، والضمان الكامل لحقوق أفراد الأسرة. حول أسباب ارتفاع نسب الطلاق في الدول العربية وآسيا الوسطى أشارت عدة أبحاث لأسباب الطلاق، فأهمها مثلا قلة وعي الزوجين بالمسؤولية الزوجية والمهمات المنزلية الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية، وكذلك الأزمات الاقتصادية وانخفاض الرواتب، وكذلك الخلافات المستمرة بين الزوجين والضغوط الزوج التي تتعرض لها الزوجة أو التدخل في الشؤون الخاصة للأزواج. وكذلك من المشكلات ضعف العلاقات الجنسية أو الاعتداءات الجنسية والخيانة وإدمان الكحوليات والمخدرات. وكذلك من الأمور إصابة أحد الزوجين بالمرض. حين يصاب أحد الزوجين بمرض تتأثر حياتهما تأثرا شديدا وغيره. وأما بعض النزاعات المؤقتة بين الزوجين في الأسرة فلا تعتبر من الحجج الجادة، فلا تعتبر سببا كافيا لإنهاء الزواج، ولكن يجب على المسلم أن يضبط لسانه، أن ينطلق في ترداد كلمة الطلاق في كل الأحوال، لأن الطلاق آخر مرحلة،
ولم يشرع هذا الحكم للعبث واللاعب به. ولكل خلاف يحصل في الأسرة علاج، منها ما يلي: الأول، كما قلنا، بعض المشكلات في الأسرة قلة وعي الزوجين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. إن أوان الزواج هو كون الفتاة جاهزة بدنيا ونفسيا للزواج، فإذا كانت جاهزة لذلك ورأى الزوج والأهل أنها صالحة للزواج جاز الزواج بها، لقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. صدق الله العظيم. قال الطبري: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقه أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك. وقلة وعي الزوجين الشباب بالمسؤولية الزوجية والمهمات المنزلية الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية تسبب الطلاق. فالخدمة لزوجها واجب المرأة لزوجها ديانة لا قضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. الثاني، الظروف الاقتصادية في الأسرة، وهذا من المشكلات في الأسرة. وفقا لإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تصل إلى 80% من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب، ويرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية للزوجين وعدم تحمل الزوج واجبات الحياة الزوجية جديد العهد بها. هذا بالإضافة إلى أن الزوجة تعيش ظروفا اقتصادية اجتماعية أدنى بكثير مما كانت تحلم به أو كانت تعيش حينما كانت تعيش مع والديها. لم يحدد الشرع المقدس، لم يحدد حقيقة شرعية لمقدار نفقة الزوجة، بل أوكل ذلك إلى العرف، فكل ما يراه العرف لازما للنفقة فهو منها. قال صاحب الهداية الإمام برهان الدين المرغناني: ويعتبر في ذلك حالهما جميعا، إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعصار، وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات، وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة. انتهى. لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار. وقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. صدق الله العظيم. ولما زوجت نفسها من معسر
فقد رضيت بنفقة المعسرين، فلا يستوجب على الزوج إلا بحسب الزوج وحاله، فإن عليه أن يوفر الطعام الكافي والملبس اللائق والمسكن المناسب وما يستلزم ذلك من أدوات وآلات تتناسب والشأن الاجتماعي لها على حسب ما هو متعارف في حياة أمثالها من النساء. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن معاوية بن حيدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. وكذلك من المشكلات في الأسرة الخلافات المستمرة بين الزوجين. الخلافات المستمرة بين الزوجين، لا شك أن الحياة الزوجية لن تنجح وتستمر إلا من خلال التفاهم والحب والاحترام والثقة والصداقة والأمان لطرف الآخر، وأن تكون العلاقات بينهما قائمة على الاحترام، لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي يعاشر صاحبه بالمعروف. ولكن للأسف نشهد في بعض الأسر الضغوط الزوج التي تتعرض لها الزوجة، فكل طرف ينادي بحقوقه وينسى واجباته، ومن قلة ممارسة الأسرية لا يعرفون التعامل الشرعي في حل المشاكل والوسائل الشرعية في علاج الخلافات الزوجية قبل الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن المشكلات في الأسرة ضعف العلاقات الجنسية ودخول الفسوق في رابطة الزوجية القائمة. من مقاصد عقد النكاح الصحيح قضاء الشهوة طبعا والنسل شرعا، ولكن ضعف العلاقة الجنسية تخل بهذا المقصود. وكذا مشاكل الحمل والولادة أحد الأمور الأهم في حياة كل عائلة، لأن النسل نعمة كبرى من الله بها على عباده، وأباح من أجلها الزواج ورغب فيه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير. واجب. وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به
لثبت بالآيسة. وكذلك من المشكلات الخيانات الزوجية. الخيانات الزوجية تمثل جرحا عميقا في العلاقات الزوجية التي تبنى على الثقة. يقول الخبراء إن الإنترنت والهواتف والمحمولة وما يحدث عليها من مغازلات كانت سببا في حدوث نزاعات الزوجية. ويعد الفيسبوك والواتساب وإنستغرام سببا لارتفاع حالات الطلاق، حيث سهلت الخيانة الزوجية، ما يثير غضب الشريك عند اكتشاف ذلك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الخلاصة يقول: تناولت النصوص الدينية الإسلامية كافة الجوانب والموضوعات التي لها علاقة بالأسرة وأفرادها، والأسس التي يجب أن تقوم عليها، والدور الذي يقع على كاهلها إزاء المجتمع والإنسانية. ويجب على كل واحد منهما أن يعاشر صاحبه بالمعروف، وأن تكون العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والصدق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо, Мирадил Мирвахидович. Было бы хорошо сейчас услышать вкратце, о чем была речь. Дело в том, что наша аудитория не совсем подготовлена к арабской речи. Если возможно, перевод основных тезисов. Я так понимаю, Разия Балтаевна, да? Это? Да, Балтабаевна. Добрый день. Саламатсыздар ма? Demek, demek bugün ana shu oilalardagi er-xotin o'rtasidagi muammolarni islom qanday hal qiladi mavzusida suhbat bo'ldi. Бүгін біздер ерлі-зайыптылардың ортасындағы мәселелер ислам дінінде қалай шешілгені туралы тақырыпта тыңдадыңыздар. Bu muammolarni o'rganadigan bo'lsak, birinchidan ana shu oiladagi mas'uliyatni va tajribani kamligidan ko'rishimiz mumkin. Бұл мәселелерді үйренген кезде бұл жауап Что-то со связью, коллеги. Аудионы өшіріпті. семьяға тиісті мәселелерді үйренгенде бұл келесі қиыншылықтарды неге ажырасуға алып келе жатқан себептерін көріп шықсақ болады. Bu o'sha oiladagi tajribasizlik, yoshlik yoki iqtisodiy qiyinchilik, oylikni pastligi. Бұған келесі себептерді айтсақ болады. Бұл семья құрушылардың жасының жастығы, семьядағы экономик жағынан олардың ақшаларының жетіспеулігini айтуымыз мүмкін. Shuningdek, er-xotin o'rtasidagi doimiy janjal, kelishmovchilik yoki uchinchi shaxslarni aralashuvi er-xotin hayotiga. Ерлі-зайыптылардың бір-бірімен келіспеушіліктеріні және оларға сырттан туысқандардың қосылып кетіп олардың пікір білдірулері себеп деп ойлаймыз.
Shuningdek, oiladagi muammolardan yana biri bu jinsiy zaiflik yoki tug'maslik yoki ana shu turli xil alkogol va narkotik moddalarga berilib qolganlik va xiyonatni ko'rishimiz mumkin. Және себептерінен бұларда семьяда перзенттің болмауына және басқа дұрыс келмейтін наркотик, алкоголизмдерге ерлі зайыптылардың біреуінің беріліп кетуі де себеп болады деп ойлаймыз. Shuningdek, turli xil tanosil kasalliklarining mavjudligi ham oilada ko'p ajrimlarga sabab bo'ladi. Сонымен бірге рухани кеселдіктердің де өзінің физический кеселдіктерінде себеп деп айтуымызға болады. Xo'sh, agar mana shu sabablarni o'rganib chiqar ekanmiz, bunga islom qanday javob beradi? Осы себептерді үйренгенде ислам діні бұған қандай жауап береді? Demak, xotinning tajribasi kamligi yoki oiladagi mas'uliyatni his qilmasligini demak quyidagicha izohlash mumkin. Ерлі зайыптылардың тәжірибесінің кемдігіні және олар жауапкерлікті сезбеуіні бұлай деп сипаттап беруіміз мүмкін. Demak, bu borada mo'tabar kitoblarimizda aytiladiki, agar uzatilayotgan qiz yoki erkak ana shu oiladagi mas'uliyatga ham jismonan ham badanan agar tayyor bo'lmasa, demak u bir-biriga mana shu narsani aytishi kerak. Turmuş құру шағында жастар бір-біріне егер өздері семья құруға дайын болмаса, соны айту керек. Ya'ni dinimizda ham mana shu balog'at yoshi, turmush yoshi demak bekorga ko'rsatilmagan, bekorga zikr qilinmagan. Ислам дінінде де осы кәмелетке жету жастары бекерге шегереленіп қойылмаған. Tabari aytadilar. Tabarining fikrlari. Agar ayolini nafaqasiga, ya'ni ta'minotiga ojiz bo'ladigan bo'lsa, shuni biladigan bo'lsa, yoki mahrini, oiladagi nafaqasini yoki sog'lig'i jihatidan ana shunga qudrati yetmasligini anglasa, demak u o'zini ana shu demak uylanishi unga halol bo'lmaydi. Demak, jigit әйеліні сол iqtisodiy жағынан оны дүние менен басқасымен қандырмайтын болса, ол үйленгені оныкі халал деп есептелмейді. Xuddi shunday ayolga ham. Тура сол мәселе әйелдерге де қойылады. Oiladagi iqtisodiy muammolar haqida islom quyidagicha aytadi. Семьядағы iqtisodiy мәселелер бойынша ислам дінінде keltirilgan fikrlar. Oilada ayolni nafaqasi borasida biron bir chegara belgilanmagan. Әйел кісіге дүние малден ерінің, күйеуінің жеткізіп беруінде ешқандай шегерелер қойылмаған. Ayolni nafaqasini o'zini holidan, toqatidan kelib, demak ta'minotini bajaradi. Күйеуі өзінің тапқан мал дүниесіне қарап, әйеліні қамтандыру керек. Kambag'al boricha, boy holicha. Kambag'alдар жеткізгенінше, байлар артығымен берсе де болады. Endi oiladagi doimiy xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqida ham dinimizda quyidagilarni aytishimiz mumkin. Ерлі зайыптың ортасындағы келіспеушіліктер туралы ислам дінінде бұлар келтірілген. Agar oilada doimiy kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta erkak kishi ayolini odobga chaqirishi birinchi o'rinda bo'ladi. Birinchi odobga chaqirish kerak. Егер үйде келіспеушілік
әрдайым болатын болса, демек еркек кісі оны әйеліні әдепке шақыруы шарт. Keyingi navbatda agar unda ham kor qilmasa, demak o'rnini, yotog'ini, bir uyni o'zida yotog'ini boshqa qilishi aytiladi. Егер ол да тәсір етпеген болса, онда жататын орындарыны ажыратып қоюы айтылады. Agar shunda ham er-xotin o'rtasida mana shunday kelishmovchilik, doim nizo kelib chiqaveradigan bo'lsa, ikki tomondan hakamlar chaqirilishi va o'rtani isloh qilishligi aytiladi. Егер сол жағдайда келіспеушіліктер созылатын болса, онда екеуі екі жақтан өздеріні қазы ретінде өздерінің туысқандарын, таныстарын, басқаларын шақыру мүмкін. Asosan mana shu narsani aytmoqchi edim va bugungi kundagi eng katta muammolardan biri, ya'ni oilada ajrimlarga sabab bo'layotgan holatlardan biri bu xiyonat, er-xotinning bir-biriga xiyonati. Кейінгі кезде өте көбейіп кеткен үлкен себептерден біреу, ажырасуға себеп болған үлкен кешірімсіздік себептердің бірі бұл бір-біріне қиянат жасау. Xususan bu narsani ijtimoiy tarmoqlar, masalan Facebook, WhatsApp, Instagram kabi sabablarda ko'rishimiz mumkinki, mana shu holatlarda ham demak er-xotin bir-biriga xiyonat qilib qo'yayotganligi va sadoqatni unutib qo'yayotganligini ko'rishimiz mumkin. Бұны қазіргі кезде біздер сол ijtimoiy сеттерден де көруіміз мүмкін. Сол жерде әйелдердің де, еркектердің де xiyonat жасалып жатқаны мәлім болып, aniq ko'rinib тұр. Bu borada Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan. Demak, fahsh, yomonlik, fahsh ishni ko'rinib turganiga ham, ko'rinmayotganiga ham demak yaqinlashmanglar deydi. Алла Тағала бұл туралы Бисмиллахир-рахманир-рахим өзінің сөздерінде бұл қиянаттың көрініп тұрғаны да, көрінбей тұрғаны да болуы мүмкін, бірақ екеуіне де жақындасу мүмкін емес deyiladi. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat. Rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur. Негізінде айтылатын сөздеріміз осылардан еді. Сіздерге рахмет. Rahmat sizga. Мен азғантай сөздерді, терминдерді орнына қоймаған болғаннан кешірім сұраймын. Бұл қазір аяқ астында синхронный аударма болып кетті. Рахмет. Бұл тақырып менің тақырыбым емес еді. Keyingi Keyingi mavzuchi. Keyingi mavzuchimiz boshlasa bo'ladimi? Енді кейінгі лекторымыз сөзге шықса болады ма? Разия Батырбаевна, рахмет көп. Егер де біздің тыңдармандарымызда сұрақ болмаса,